श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध द्वितीय अध्याय। आजर विषय रही वृत्रासुरर उत्पत्ति। व्यासदेव कहिले शुण नरवर, दुष्ट श्रेष्ठ पापिष्ठ सेहि सुरवर। विषय प्रलोभरे बसता पाइण, प्रमत्त मतंगज उपरे बसिण। अतुल तपबल प्रभाव संपन्न, त्रिशिरांक समीपे करिले गमन। देखिले मुनि मौन भावे दृढ़ासने, बसिछन्ति परम समाधि आस्थाने। प्रभारे प्रभाकर विभाव सुप्रभा, छपाई दूर देशु दिशुछन्ति शोभा। एहिपरि ताहांकु देखि सुरवर, अतिशय दुखरे भाविले सतोर। आहा सते किपरि तव प्रभावंत, निष्पापरु सिंकु करिबि मोहत। कपट प्रकटाई जेबे हि ऋषि, होइछन्ति मो सिंहासन अभिलाषी। होइछन्ति ते बेटी मो परम शत्रु, एहाको विनाशिले कि पाप हेतु। उपेक्षा करिबार नुहई उचित, सुरंक अधीश्वर विचारी हेमंत। तपोधन त्रिशिरा ऋषिंक आश्रमे, तपोधन त्रिशिरा ऋषिंक विनाशे। जबर वज्र अस्त्र प्रहारिले रोषे, चंद्र सूर्य समान प्रदीप वज्रास्त्र। से त्रिशिरा ता द्वारा हेबार आहत, वज्राहत गिरिर शिखर छाड़िला। परीरे त्रिशिरांक प्राण तो छाड़िला। से कालरे हिटी अद्भुत समान, देखाइला हाता कि कहिबा पूर्ण। सुनाशिर त्रिशिरा विनाश करिण, परम आनंदित करिले स्वपन। आहाकि हेला बोली तहि ऋषि माने, आर्तरव करिले घोर तरसने। पापिष्ठ सुर राज किय कार्य कलु, तपनिधि त्रिशिरा ऋषिंकु बधिलु। बिना अपराधरे मारिबार हेतु, ब्रह्म हत्या पाप कुलभ सक्रकतु। एपरि विश्वरूप नासी सुनासीर, बाहरिले जीवाकु सोसर्ग नगर। तेजवंत महात्मा विश्वरूप सेहि, निर्जीव होइले आहे नर साई। दिशुथिले सजीव सम स्वभावन, जीवित बत ताकु देखि सुरईन। पुनर्बार जीवित हेब कि भाविले
विशेष विषर्ण रे महाचिंता कोले एपरी चिंता करुथिले मने मने देखिले सम्मुखरे तहु किछि क्षणे करुथिला इंधन छेदन से जणे स्वकार्य साध्य उपयोगी भावी मने डाकी ताकू कहिले रे काष्ठ छेदक मो कथारे हार हाण तो मस्तक ता होइले आउ पुणी न जीव वज्राहत हेले दिशई सजीव इंद्र रे बाणी रे इंधन छेदक निंदा करी सादरे कहिला ए वाक्य हे सुरेश ऋषिंकर जे कंठ देश दिशई महागज गोलार सदृश अच्छेद्य ए अटंती मोहर कुठार छेदिबारे भेदी न पारिब कुठार पुणी मु एहिपरि महानिंदा कार्य करि न पारिबिटी आहे सुर राज सज्जन जन निंदनीय अटे जाहा आहा ताहा करिछ तुम्भे सचिना मृत मुनि शरीरे कुठार मारणे हेउछि मोहर पाप भय मने छाड़ी देई पुराण मले मुनि मणि कि लाभ आउ हेब शिर देले हाणी एहांकर हेतुरे किस प्रयोजन तुम्भर छई कि हे पाक शासन शुणी करी कहिले सचिंकर साई देख ए मुनि देह निर्मल दिशई जीवित होइबे कि लागई आशंका ए अटंती मोहर महाशत्रु एका काठ हणा बहिला लज्जा नहिला कि एपरी क्रूर कार्य सतर्क हेला कि बिना अपराधरे नासी ऋषि पुओ ब्रह्म हत्या पाप को नहिला कि भय इंद्र पुणी कहिले आहे महामते प्रायश्चित करिबी पाप क्षय अर्थे नीति दिने कहती छलरे बलरे नीति शत्रु संहार करिबी विधिरे काष्ठ हणा कहिला हे सुरराज सोला भरे लोभरे कल पाप कार्य मोहर लाभ नाही कि लोभ नाही काहे पाई ए पाप करिब मोहे एहा शुणी कहिले सुरेश मघवा तोते सबु जागरे भाग टिकी देवा समस्त जागंकरे अखिल मानवे छिन्न पशु मस्तक प्रदान करिवे एहि हेतु एहार शिर त्रय छेद तुम्भे तो अट मोर प्रियर आस्पद महेन्द्रंक ए गिर शुणी आनंद रे छेदक करी दृढ़ कुठार सकरे करिदेले मस्तक त्रय को छेदन भूतल रे से शिर हेबार पतन कलबिंक तितिरी कपिंजल तिनी विधरे शत शत पक्षी गले जन्मे जो मुखे वेदाध्ययन मद्यपान
କରୁଥିଲେ ତହିଁରୁ କପିଞ୍ଜଳ ଜନ୍ମ। ଯେ ମୁଖେ ଦିଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ମୁଖରୁ ତିତିର ପକ୍ଷୀଏ ଜନ୍ମିଲେ। ମଦିରା ପାନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମୁଖେ, ଜନ୍ମିଲେ ତହୁଁ କଳବିଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ସୁଖେ। ତ୍ରିଶିରାଙ୍କ ତ୍ରିଶିରୁ ହେବାର ନିଃସୃତ, ତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ସୁରନାଥ। ସୁମନ୍ଦିର ଗମନ କଲେ ପୁରନ୍ଦର, ତାହା ଦେଖି ସେ କାଷ୍ଠ ଛେଦନ ସତର। ଜାଗ ଭାଗ ଲଭିଣ ପରମତୋଷରେ, ପରବେଶ କରିଲା ନିଜ ଆବାସରେ। ମହାବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ବଳା ରାତି, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବିଷୟ ନୁହିଁ ଚିନ୍ତାମତି। ଆପଣାକୁ କୃତାର୍ଥ ମନରେ ଭାବିଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଲେ ଆପଣା ସଦନ। ଧାର୍ମିକ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପ ମରିବାର, ଜାଣିଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଭର। ବିନା ଅପରାଧରେ ମୋହର ଆତ୍ମଜ, ବିନାଶିଛି ଯେ ବେଟି ସେହି ସୁର ରାଜ। ସେ ସୁରେଶ ବିନାଶ ସକଳ ଅବଶ୍ୟ, ସୁକୁମାର ସଂଜାତ କରିବ ସରସ। ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଦେଖି ସୁରଗଣ, ସୁକୃତ ପାପ ଫଳ ଭୋଗୁ ସୁର ରାଣ। ଏପରି କହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତ କ୍ରୋଧରେ, ଅଥର୍ବ ବେଦ ଭକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ନିଚୟରେ। ପୁତ୍ର ଜାତ ସକାଶେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି, ପ୍ରଦାନ ସେ କରିଲେ ଆହେ ନରପତି। ଏପରି ଅଷ୍ଟରାତ୍ର କରିବାରେ ହୋମ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସମ। ମହତ ତେଜମୟ ମହାକଳେବର, ପୁରୁଷ ବରଟିଏ ହୋଇଲେ ତାହାର। ଧନଞ୍ଜୟ ସଂଜାତ ତେଜ ବଳବନ୍ତ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଗ୍ନି ସମ ନିଜର ସେ ସୁତ। ଏହିପରି ସୁତକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେଖି, ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ ହୋଇ ମହାସୁଖୀ। ଆରେ ମୋର ନନ୍ଦନ ଶତକ୍ରତୁ ଶତ୍ରୁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଅ ମୋର ତପବଳ ହେତୁ। କ୍ରୋଧରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହନ୍ତେ ପରି, ଦ୍ୟୁତିମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଜାତ ଦେବ ପରି। ଗଗନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ, କ୍ରମରେ କାଳାନ୍ତକ ଭୀମ ଯମବତ। ମହତ ମହୀଧର ପରି ମହାକାୟ, ସୁପ୍ରଭାରେ ଶୋଭାରେ କରିଣ ବିଜୟ। ଅତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳ ବାପଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା କେଉଁ ହିତ କରିବି କାଳେ। ଆହେ ବାପ କରିଣ ମୋ ନାମକରଣ, କରିବି କାର୍ଯ୍ୟ କିସ କର ଆଜ୍ଞା ଦାନ। କାହିଁ ପାଇଁ ହୋଇଛ ଏଡ଼େ ଚିନ୍ତାକୁଳ, ରୋଦନ ପ୍ରବଳରେ କଦନେ ନିର୍ବଳ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ଶୋକ କରିବି ଅନ୍ତର, ନିୟମିତ ବ୍ରତଟି ଅଟେ ମୋହର। ଯେ ପୁତ୍ର ଥାଉଁ ଥାଉଁ ପିତା ଦୁଃଖ ଜାଣେ, କି ପ୍ରୟୋଜନ ତାର ଜନମ ଗ୍ରହଣେ। ଆହେ ବାପ ଆପଣ କର ଆଜ୍ଞା ଦାନ, କରିବି ମହା ଅକୁପାର ଆପମାନ।
ମହିଧର ସକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି କି ରବିଙ୍କି ସକିତରେ କହ ରଖିବି କି ଉଦୟ ଅଦ୍ରିଗତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତେଜବନ୍ତ ନିବାରି ରଖିବି କି ଏହି ଦୀନନାଥ ସୁରଙ୍କର ସହିତ ସୁରଙ୍କର ଯାଙ୍କୁ କିବା ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କି ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ବହି କରି ଶିରେ ବିନାଶୀ ବିଷ ତେକି ମୁହିଁ ବିନାଶରେ ଅଥବା ଧରା ବରାରୋହଙ୍କୁ ପାଡ଼ି ପ୍ରାଣୀପୁଞ୍ଜ ସମୁଦ୍ରେ ସେବିକି ଫୋପାଡ଼ି ସୁପୁତ୍ରର ଏପରି ସ୍ୱାଦୁଗୀର ଶୁଣି ସାଧୁତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତ ସେ କହେ ବାଣୀ ଆରେ ମୋ ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ନନ୍ଦନ ରତନ ବୃଜିନ ତ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଲଭିଛୁ ଅଯତ୍ନ ଏହେତୁ ବୃତ୍ର ବୋଲି ହେଉ ତୋର ନାମ ଲଭିଅଛୁ ସମର୍ଥ ଭବେ ଅନୁପମ ତ୍ରିଶିରା ବୋଲି ତୋର ଭାଇ ଏକ ଥିଲା ମହତ ତପ ପରାୟଣ ହୋଇ ଭୋଲା ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ତିନୋଟି ଶିର ଥିଲା ଯେଣ ତ୍ରିଶିରା ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲି ତେଣୁ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେ କବିଦ ସମସ୍ତ ସୁବିଦ୍ୟାରେ ମହାବିଶାରଦ ତ୍ରିଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ସେ ବିସ୍ମୟପ୍ରଦ ତ୍ରିଶିରା ହୋଇଥାଏ ତପରେ ପ୍ରମୋଦ ଏ ସମୟ ସୁରେଶ ବିନା ଅପରାଧେ ବଜ୍ର ମାରି ତାହାକୁ ମାରିଦେଲା କ୍ରୋଧେ ସଜୀବ ହେବ ବୋଲି କାଷ୍ଠ ଛେଦ କରେ ଛେଦାଇଲା ତ୍ରିଶିରା ତାର କୁଠାରରେ ଏହେତୁ ଆରେ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷ ଶାର୍ଦୂଳ ବଳ ରାତି ବଳକୁ କର ତୁ ନିର୍ମୂଳ ମହତ ଅପରାଧୀ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପିଷ୍ଠ ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠକ ଠକକାରୀ ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସଂହାରିବୁ ବାବୁ ଆଉ କିସ କହିବି ବିଷୟାଦି ସବୁ ପୁତ୍ର ଶୋକ କାତର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେହି ସୁସୁତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ସୂତ୍ରେ ଏହା କହି ଖଡ଼ଗ ଶୂଳ ଗଦା ଶକତି ତୋମର ପରିଘ ଯେ ପଟିଶ ଆୟୁଧାଦି ଶର ଶୃଙ୍ଗରେ ନିରିମାଣ ହେବା ସରାସନ ସହସ୍ରର ଯୁତ ହେବା ଚକ୍ରପୁଣ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀରକୁ ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ମଟିଏ ଆଚ୍ଛାଦନେ ଭୋଲେ ମହତ ମେଘ ପ୍ରଭା ଦ୍ରୁତ ଭାର ସହ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରଥଟି ଦେଲେ ତେଜମୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଣ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର କରରେ ପ୍ରଦାନିଲେ ପୁଣି ଶଚୀଶଙ୍କ ବିନାଶ ସକାଶ କ୍ରୋଧରେ ପଠାଇଲେ ସପୁତ୍ର ବୃତ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ମହତ ପୁରାଣର ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧଙ୍କରେ ବୃତ୍ରଙ୍କର ଜନନ କଥନ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଲା ସମାପନ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମହିଧର ଯେମା ମହିଧର ଧର ହେ ନାହିଁ କେ ଉପମା ମହାମାୟା କାଳି ଗୋ ହେ ମହିମାବନ୍ତ
ବାଲାଜୀ ରଣା ଚିତେ ଚିନ୍ତଇ ସନ୍ତତ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୃତ୍ରାସୁରର ତପସ୍ୟା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ଜନ୍ମେଜୟ, ଏହିପରି ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁଅ। ବେଦବିଦ ବ୍ରାହ୍ମଣେ କୃତ ସ୍ୱସ୍ତୟନେ, ବାହାରନ୍ତେ ଆରୋହୀ ସୁରଥ ଆପଣେ। ସେ ସଚିନାହାଙ୍କର ସଂହାର କାମରେ, ବାହାରିଲେ ବାହାକୁ ଦୋହଲାଇ ଧୀରେ। ଦେବଙ୍କର ନିକଟେ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବ ଦେବେ, ପରାଜିତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଯେ ଆହବେ। ବୃତ୍ରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଜାଣି ସେହି ମାନେ, ଆସିଲେ କ୍ରୂର କର୍ମା ପ୍ରକୋପିତ ମନେ। ମହତ ବଳବନ୍ତ ଯୁତ ପୁତ୍ର ବୋଲି, ତାହାଙ୍କର ସେବାର୍ଥେ ଆସିଲେ କହିଲି। ରଥେ ବସି ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ବୃତ୍ର ଆସିବାର, ଜାଣିପାରି ଦୈବତ ନାଥ ଦୂତବାର। ଇନ୍ଦ୍ରର ସନ୍ନିଧାନେ କଲେ ନିବେଦନ, ତାହାର ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଉଦ୍ଧତାଦି ପୁଣ। ହେ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୃତ ଉତ୍ପାଦନ, ତୁମ୍ଭର ମହାଶତ୍ରୁ ବୃତ ତାର ନାମ। ମହାକାୟ ଦଇତ ରଥ ପରେ ବସି, ପଦମାନ ସମାନ ଗଣେ ଅଛି ଆସି। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ବଜ୍ରେ ଦେଲ ମାରି, ସେ ହେତୁରେ ସନ୍ତପ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇ କରି। ଅବିଚାରେ କରିଲ ଅଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ସଂହାର ସକାଶରେ ଆଜ। ଆତ୍ମଜ ଜାତ କରି ପଠାଇଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୈତ୍ୟାବୃତରେ ବୃତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ ଆସି କଲେ ରଣ, ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ସୁମେରୁ ହେମନ୍ଦର ମନ୍ଦର ପରାୟ, ଭୟଙ୍କର ଦିଶଇ ତାର ମହାକାୟ। আগমন করেছি পবন সমান, তার প্রতিবিধানে হুও যত্নবান। দূতঙ্কর এপরি বাণী শুণুଥିଲେ, দেবগণ আসিণ ভୟରେ কাଳେ। କହିଲେ ସୁରବର ଏବେ ସୁରପୁରେ, ବିବିଧ ଉତ୍ପାତ ଘଟିଲା ବିଧିରେ। ଶୁଣାଯାଏ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭୟ ଚିହ୍ନ ରାବ, ଜଣାଯାଏ ହେତୁ ଘଟିଲା ଅଶୁଭ। କାକ ଗୃଧ୍ର ସ୍ୱେନ କଙ୍ଗାଦି ଯେ ଭଲୁକ, ବିହଙ୍ଗମ ସମୂହେ ଅଶୁଭ ଜନକ। ଗୃହ ପରେ ବସିଣ ବିକୃତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, ନିଦାରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ବିଧିରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ନିନାଦ, ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଲାଗେ କର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତଦ। ନିଶାକାଳେ ସଦନ ଉପରେ କ୍ରନ୍ଦନ, କରୁଥିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ଯୋଷାଗଣ ପୁଣ। ସେ ଭୀଷଣ ଶବଦ ଶ୍ରବଣ କୁହରେ, ପ୍ରବେଶ କରି ମନ ଜ୍ଞାନାଦି କୁହରେ। ବାହନଙ୍କ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ଜାତ, ବିନା ବାତେ ରଥର ପତାକା ପତିତ। ସ୍ୱର୍ଗମଞ୍ଚ ପାତାଳେ ନାନା ଉତ୍ପାତ, ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ହୋଇଲା ହୋଇଲୁ ନିପାତ। କୃଷ୍ଣାମ୍ବର ଧରିଣୀ ବିକୃତ ଆନନି, ଅଲୌକିକର ମଣି ଗୃହେ ଗୃହେ ପୁଣି। ତ୍ୱରିତ ଘରୁ ଯାଅ ଯାଅ କହି ଏହା,
बोलुछन्ति देख हे आहा सचिना निशारे सूरजोषा देखिले स्वप्ने निद्रित अवस्थारे आपणा सदने भयंकर राक्षस गण आसी करी केशपाश छिंडाती निर्भय ओटारी दुर्लक्षण समस्त घटे हे देवेश भूकंप उल्कापात सदा हुए दृश्य निशारे आसी करी गृह गणारे कांदुछन्ति सोराण गण गणारे समस्तଙ୍କ सदने सरट समूह देखा जाउअछि हे देख सुर राय थर थर हुई सर्ववयव थर थर केते बा कहिबि बासव सुरंकर ए गिर शुणी सुरवर डकाइले सुरंक गुरुଙ୍କୁ चतुर चिंता कोले कहिले आहे ब्रह्मविद स्वर्गधामे किं पाई घटिला प्रमाद कर्कश वायु बहे चतुर्दिग बेसी पड़ई गगनरु छिन्न केशराशि आपण तो सर्वज्ञ महाबुद्धिमान विघ्ननाशे समर्थ शास्त्र रे प्रवीण सुरंग गुरु अट पुरोहित कर परक्षयकारिणी हेब शांति कर हे विधिक अधिक कि कहबू आंभे ए दर दूर हेबा कार्य कर तुम्भे सुराचार्य कहिले आहे सुरराज कि करिबि मोहिबा करिछ कार्य बिना अपराधरे त्रिशिरांकु नासी स्वकर्म फल उपार्जन कल बसी पुण्य बाबृजिन अतिशय हेले अविलंबे ता फल फल इति भले एहेतुरु ऐश्वर्य भोगी बुद्ध माने सुविचार कार्यादि करन्ति आपणे केवे हे परंकर क्लेशप्रद कार्य करिबार उचित नुहे सुरराज परकु पीड़ा देले केवे सुखी नुहे से पीड़ा आपणा को काले हेले हुए लोभ मोह हेतुरे ब्रह्म हत्या कल पड़ी अछि बेटी से पापर फल विबुद्धंक बध्य होई वृत्रासुर जन्म लभी अछि हे विबुद्ध बर आपणଙ୍କୁ संहार करिबारे हेबे दैतंक सहित आसीछि आवे शतकोटि संख्यारे शतकोटि सम विश्वकर्मा आयुध करी उत्पादन अर्पण करिछन्ति वृत्रपुत्र करे आसीछि ब्रह्मशस्त्र अछि से समरे श्वेत महाप्रतापशाली वृत्रासुर रथरे आरोहिण दुर्दश प्रवर प्रलय काल उपस्थित करिबाकू बलरे आसीअछि दशे रणस्थळू केबे काहा करे ही न मरिब एबे केउ उपाय करिबि बासव एपरि कहउछन्ति विस्पत्ति तत्काल हेला तहि महत जात कोलाहल ता शुणी गंधर्व किन्नर यक्ष मुनि तापसादि सकल वृंदारक श्रेणी स्वघर द्वार स्वर्गपुर करी त्याग पलाइबा इच्छारे होइले उद्वेग अत्याश्चर्यजनक व्यापार को देखी चिंताजूत हृदय से सहस्र आखि सेना सजकरणे सेवक मानंकु आदेश देई पुणे कहिले गिरकु तुम्भे माने जाएन अष्टवसु गण
ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ ଯାଇ, ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦିଭାଇ, ପୌଷ ଭୋଗ ପବନ କୁବେର ବରୁଣ, ସନକାଦି ଦେବଙ୍କୁ କର ଆନୟନ। କହିବ ଆସିଅଛି ମହାଶତ୍ରୁ ଜଣେ, ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସୁରବର ଗଣେ। ଶସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯେ ହସ୍ତରେ ବହିଣ, ନିଜ ରଥ ଆରୋହୀ କର ଆଗମନ। ସୁରରାଣ ଏପରି ଆଦେଶ ଦେଇଣ, ଐରାବତ ବାହନ କରି ଆରୋହଣ। ସୁରଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ଚଳାଇ, ପୁରରୁ ବାହାରିଲେ ବାହାକୁ ହଲାଇ। ତାହାଙ୍କର ପଛରେ ବୃନ୍ଦାରକ ବୃନ୍ଦ, ସ୍ଥିର କରି ନିଶ୍ଚୟ କରିବାରେ ଯୁଦ୍ଧ। ନିଜ ନିଜ ବାହନ ଉପରେ ବସିଣ, ବାହାରିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରାଦି ଧରିଣ। ବୃତ୍ରାସୁର ସଂଖ୍ୟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ରମଣୀୟ ମାନସ ସରୋବର ତୀରେ। ମହାରୋହଣେ କରେ ହେବା ସୁଶୋଭିତ, ସୁରଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ସେ ଅଟେ ତ। ସୁରମ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ, ତା ଦେଖି ପୁରନ୍ଦର ସୁର ରାଜ ଭୋଲେ। ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚଳାଇ ଆଗରେ, ପ୍ରବେଶୀ ରଣେ ଆସି ମିଶିଲେ ରାଗରେ। ସେ ମନ୍ଦରରେ ପୁତ୍ର ପୁରନ୍ଦରଙ୍କର, ବୃନ୍ଦାରକ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର। ଗଦା ଅସି ପରିଘ ପାଶ ସର ଶକ୍ତି, ଆୟୁଧାଦି ପେଷିଣ ଦେଖାନ୍ତି ସ୍ୱଶକ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଋଷିଙ୍କ ମାନବ ମାନଙ୍କ, ସମରଜାର ହେଲା ସେ ଭୟଜନକ। ମାନବଙ୍କ ମତରେ 100 ସମା, ଅସମର ସମର କି ଦେବା ଉପମା। ପ୍ରଥମରେ ବରୁଣ ରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ପଳାଇଲେ ଭୟରେ କାତରତା ପାଇ। ପବନ ଯେ ସମନ ତପନ ସୁରେଶ, ପଳାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନ କରି ସାହସ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଙ୍କର ପଳାଇବା ଦେଖି, ବୃତ୍ରାସୁର ମାନସେ ହୋଇଣ ମହାସୁଖୀ। ଜନକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଶ୍ରମେ ଯାଇଣ, ସାନନ୍ଦରେ କହିଲେ କରି ପରିଣାମ। ଆହେ ବାପ ତୁମ୍ଭର ଆଦେଶ କରମ, ସାଧନ କରିଅଛି ନ ପାଇ ଶରମ। ସମରରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଅମର ମାନଙ୍କୁ, ସୁଖରେ ପରାଜୟ କରିଛି ତାହାକୁ। ସିଂହକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୃଗ ଗଜମାନେ, ଡରି ଫେରି ପଳାନ୍ତି ଯେପରି ସ୍ୱସ୍ଥାନେ। ସେପରି ମୋତେ ଦେଖି ଦେବାରେ ତକ୍ଷଣ, ଡରି ଥରି ପଳାଇ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଆହେ ବାପ କହିବି କି ସବା ସମ୍ରତି, ପଦବ୍ରଜେ ଧାଇଁଲେ ଭୟେ ସଚିପତି। ଜାଣିଅଛି ତାହାଙ୍କ ଗଜ ଐରାବତ, ଗ୍ରହଣ କର ତାତ ହୋଇ ମହାପ୍ରାତ। ଭୟାଳୁ ମାରିବାର ନୀତିର ବିରୋଧ, ଥିବାରୁ ନ ମାରିଣ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ କି ବା ଅସାଧ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କର, ସେ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବି ସତୋର। ସମସ୍ତ ସୁରଗଣ ମୋହର ଭୟରେ, ପଳାଇଲେ ସମର ଛାଡ଼ି ଶ୍ରମାତୁରେ। ଅଧିକ କି କହିବା ଐରାବତ ଛାଡ଼ି, ରଣରୁ ପଳାଇଲେ ସୁରଗଣ ଦୌଡ଼ି। ପୁତ୍ରର ଗିର ଶୁଣି ପରମତୋଷରେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ ରହସ୍ୟ ବସରେ। ଆହେ ପୁତ୍ର ତ ହେତୁ ହେଲି ପୁତ୍ରବାନ, ପବିତ୍ର କରି କଲୁ ସଫଳ ଜୀବନ।
एते दिने बापरे मन दुख गला तोहर बल देखी चित्त स्थिर हेला तोहर हित कर कहे शुण पुत्र स्थिरासने सर्वदा तपे हुअगत एहु श्वास बुद्धि रे काहाकू विश्वास न करिबु रे बाप ए कथा अवश्य विविध भेदादिरे विशारद होई रहिअछि तो शत्रु शतक्रतु जेहि आरे बाप तपरे मिलई ऐश्वर्य मिलई अनुपम उत्तम साम्राज्य तपस्यार बल रे बल ही प्रबल संग्राम रे विजय हुई केवल सधीरे तपस्या रे आराधि विधिंकी प्रवर वर लाभ कर तू एणिकी परम शत्रु तोर से अमर बर से दुष्ट कुसमरे कर रे संहार स्वस्थिर मने सावधाने परिधाने विधाता को भजना कर सुलोक्याणे से चतुर आनन हेले तु सबोर प्रदानी बे अवश्य वांछित जेवर एहे तो आरे बाप अमित प्रभाव अटंती जेउ विश्वजनी पद्म भव ताहांकर मानस करिण संतोष धरलभि विनाश कर से सुरेश अमर वर लभि अमर वर को मारी दिय से महा अपराधी को आरे पुत्र संतते मोर अंतरे पुत्र नाश बैरी अग्नि जल धीरे से सुचिले सहेले शांति न लभुछि अधिक कि कहिबी निद्रा न लागुछि पापिष्ठ सुर राट बिना अपराधे तपयुक्त पुत्र को मारिला से क्रोधे ता विचार हृदय होइले प्रचार मोहर सुख लाभ हेब कि प्रकार निरंतर से दुख करे जागरूक दुखी दधिर उद्धार करे बाचक बापांकर ए गिर शुणे वृत्र पुत्र इंद्र प्रति हुईण अति क्रोधान्वित पितांकर आदेश शिर धार्य करी सानंदे तप हेतु गले से बाहारी सुगंधमय गंध मादन मंदरे परवेश होइले से तो मंदरे परम शुभप्रद पवित्र जनजा जलरे स्नान सारी तपे रखी मज्जा स्थिर सने आसीन होई क्रूशासने रहिले रहितरे पानादि असने होइण जोग परायण से तन्मने विश्वस्रष्टा ब्रह्मा को ध्यान कले मने व्रतांग ए प्रकार तपरत जाणी सूत्रमा अतिशय चिंता कले पुणी ताहांक तप विघ्न हेबार सकाश महातेज संयुत सुगुण शेष गंधर्वादि यक्ष किन्नर जे पन्नग विद्याधर अप्सरादि सभी वर्ग सुकिंकर निकर पेशिले अनेक मायावी शारद से देवदूत जाक गंधर्वादि समस्ते से गंधमादने छंदरे प्रवेशिण तप विनाशने स्वच्छंदरे विविध उपाय को कले विश्वकर्मा नंदन तिले न टलिले परम तपवंत वृत्र ध्याने रत निरंतर से थिले नहिले विरत एठारे श्रीदेवी भागवतंकरे महत पुराणर षष्ठ स्कंधंकरे सुरसेनानी कर विजयानंतर
तप हेतु जीवार वृत्रासुर वीर समापन होइला तृतीय अध्याये श्याम गो उमा वाम देव वामा जय समाप्त कराओ ए ग्रंथ निर्विघ्न रे एक माना करई बालाजी मन।